बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मरने के बाद इंसान को एक गड्ढे यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है। कब्र उस मकाम का नाम है जिसमें इंसान आलमे बरज़ख में रहता है। आलमे बरज़ख यानी जब इंसान का इंतकाल होता है, उस वक़्त से लेकर रोज़े क़यामत तक उठने के दरमियान का जितना भी वक्फा यानी जितना भी फासला होता है, उसको आलमे बरज़ख कहा जाता है। इस आलमे बरज़ख में इंसान जिस मुकाम पर भी रहेगा, उसे कब्र का नाम ही दिया जाएगा। चाहे वो गड्ढे की शक्ल में हो, चाहे इस मरने वाले शख्स को समंदर में डाल दिया जाए, तो समंदर भी इसके लिए कब्र होगी। यहाँ तक कि अगर मरने वाले शख्स को शेर ने खा लिया है, तो उसका पेट भी उसके लिए कब्र है, और वहीं हिसाबो किताब का सिलसिला जारी हो जाता है। दोस्तों, जब इंसान मर जाता है तो इसकी रूह जिस्म से निकलकर आज़ाद हो जाती है, गोया वो जिस्म में रहकर कैद थी। हजरत अली अल-मुर्तज़ा करमुल्लाह फरमाते हैं कि मोमिनों की जो रूहें हैं ये जमजम के कुएं पर होंगी, लेकिन उसके बावजूद बाज़ लोगों को ये बताया कि वो ज़मीन में और आसमान के दरमियान हो जाती हैं और जिस्म की तरफ भी लौटती हैं, गोया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान रहती हैं। एक हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रूहें 7वें आसमान पर होंगी और जन्नत में जो उनकी जगह होंगी उनको देख रही होंगी कि जन्नत में उन्हें क्या मकाम अता फरमाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक ये भी इरशाद फरमाया कि ये रूहें परिंदों की तरह उड़ेंगी और जन्नती फल खाएंगी और जन्नत की नहरों से पानी पिएंगी। बाज़ मकाम पर यह भी फरमाया कि शुहदा की जो रूहें हैं जो परिंदों की तरह उड़ती हैं और जन्नत की सैर भी करती हैं। दोस्तों, पास जब इंसान मर जाता है तो फिर इसके रास्ते खोल दिए जाते हैं और रूह जहां चाहे सैर करती है। ये मौज़ा सिर्फ मोमिन के लिए है। दोस्तों, काफिरों के लिए यह भी फरमाया गया कि जो यमन के अंदर बरगूत नामी कुआं है, उसके अंदर काफिरों की रूहें कैद कर दी जाएंगी, और जिस तरह मुसलमानों की रूहें आला मुकाम तक पहुंचती हैं, उसके बरअक्स जमीन में पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ तक के बाज ऐसी रूहें भी हैं कि जो सज्जीन के अंदर यानी जमीन के अंदर से अंदर सबसे निचले तबके के अंदर उनको कैद कर दिया जाता है। दोस्तों, मुसलमान की रूह या काफिर की रूह जहाँ भी हो, उसका तल्लक बदन से होता है। अगर बदन को अजाब है तो रूह को भी अजाब होगा। अगर इस पर सवाब है या इनाम है तो रूह को भी राहत और सुकून हासिल होगी। मोमिन की रूह को सुकून मिलेगा, जबकि काफिर की रूह को तकलीफ मिलेगी, अजियत और अजाब होगा। दोस्तों, जब मुसलमान को दफना दिया जाता है तो उसके रिश्तेदार उसे दफनाकर वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके मादी जिस्म में इसकी रूह को दाखिल फरमा देता है और इसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिन फरिश्तों को मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो दोनों फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से 3 सवाल करते हैं, और वो 3 सवाल ये हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं। अगर वो अल्लाह का नेक बंदा हुआ तो वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और मेरे आका हैं। जबकि काफिर के मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकलते। जब यह जन्नती रूह इन तीनों सवालों के सही जवाब दे देती है तो इसके बाएं साइड पर दोज़ख की आग का एक दरवाजा खुलता है और इस मरने वाले की रूह को बताया जाता है कि ये वो जहन्नम है जिससे तुमने खुद को बचा लिया है। अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने के बाद तुमने इससे नजात हासिल कर ली है। और इसके बाद इसकी दाएं साइड पर एक दरवाजा खुलता है जो जन्नत का खूबसूरत दरवाजा होता है। वो इसे बताया जाता है कि ये वो मकाम है जो तुमने अल्लाह की रजा के अंदर खुद को राजी करके और दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके जिंदगी गुजारकर इसे हासिल कर लिया। ये आखिरत के अंदर तुम्हारा मुकाम है। दोस्तों, मुसलमान के मरने के बाद अगर वो शख्स नेक है तो उसको अपना मुकाम पहले से ही दिखा दिया जाता है कि वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा या दोज़ख में, और इसके बाद रूह आसमानों पर जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह पर रहती है जहां वो क़यामत के दिन का इंतजार करती है कि इनके इमाल के मुताबिक फैसला सुनाया जाएगा और जन्नत या जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, क्योंकि क़यामत से पहले ना तो ये जन्नत में जा सकते हैं और ना ही जहन्नम में।
اور وہ اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کسی اپنے یعنی بہت ہی پیارے کو کھو دیا ہو تو ان کو کبھی مل نہ پائیں گے۔ یہ سوال بار بار آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور باقی رشتہ دار، کیونکہ سب سے زیادہ بے چینی انہی سے ملنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اسلامی روایات کو مد نظر رکھیں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ ضرور مل سکیں گے۔ نہ صرف مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ملک سے باہر موجود ہو اور آپ کئی سالوں کے بعد اسے دیکھنے اور ملنے کے منتظر ہوں، اسی طرح سے آپ کے فوت ہوئے رشتہ دار بھی آپ کے انتظار میں رہتے ہیں اور یقیناً آپ مرنے کے بعد ان سے مل سکیں گے، لیکن صرف ایک شرط پر، کہ وہ یہ ہے کہ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں موجود ہو، تو آپ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار شخص جہنم میں موجود ہے اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں مگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کبھی نہیں مل پائیں گے اور نہ ہی دیکھ پائیں گے اور نہ آپ اس شخص کی سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی اسے جہنم سے نجات دلا پائیں گے۔ اگر آپ کو بھی خدا نہ خواستہ جہنم میں جانا پڑا اور آپ کا رشتہ دار بھی جہنم میں موجود ہے تو یہ لوگ جہنم میں آپس میں مل سکیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ سورہ مرسلات کے تھے۔ اس کے بعد جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کا بخار بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی آیات اس طرح سے تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جنتی روحیں مرنے کے بعد اپنی قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی اور وہ لوگ بھی ان کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کے دل میں بہت خواہش تھی کہ آپ ان لوگوں سے مل سکیں جن سے آپ دنیا میں بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اپنی وفات سے تقریباً 4 روز پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع میں موجود لوگوں کے لیے دعا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لے کر جنت البقیع روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ابو مصیبہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو میں دنیا میں رہ کر دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھوں یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو کے اللہ سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں۔ یہ سن کر ابو مصیبہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پاس رہیں، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا فیصلہ کر چکا ہوں، یعنی میں نے اللہ کو چن لیا ہے۔ لہذا 4 دن گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ میری موت کے بعد جو نیک روح مجھ سے پہلے ملے گی وہ فاطمہ تم ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔